Nandito kami sa labanan. Huwag ako na mo, pang labanan mo. Kung mama guys, nang labag guys. Bakit ako guys? Hindi na ako pakita ko mukha. Ang magod mo. Then, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ito yung laban. 4, 3, 2, 1, go. Like, good na mo guys. Kasi isa lang. Ito yung laban. Wait lang guys. Ito guys, yung mama. Ayan yung labanan. Guys, ayan. Kayo pa ni mama. Ayan guys. At itong matulong ko. Ayan guys. Ayan guys. Gusto nyo pakita ko kapatid. Ayan yung kapatid ko guys. Ayan siya nasagit. Ayan yung dog namin. Pangan jungle. Ay sa kami pero guys. Ayan guys. Ha? Hindi na mag-bike-bike eh. Ano sa lilas na rin isa? Uy, Bingbing! Isa. Ikaw naman sa lilas na. Ay, sorry. Pinky. Guys, nabalay yung sanilas ko guys. Ayan guys, naayos na. Namintik yung kuya ko na arang walay tuli. Guys, wala ning tuli yung kuya ko guys. Tapos guys, sablok ka guys. Manukol ni Bawi. Namintik siya karon mangga. Ay, mangga. Ibon. Na lumilipad. Wala nego, walay pulos. Ada mong iro guys, na isa. Lumaag na naman. Yan. Nagarahan sa kuya ko na walay tuli. Ay, ito si mama. Wala. Si mama, kalimutan natin. Tumakbo. Yung dalawa. Sorry. Ito guys, nasa ko na naman si mama. Ano yan guys? Ano yan? Ayan. Wait lang guys ha. Dito. Ito guys. Huwag mo yun guys, ni Mark. Ay, ito yung pinsan ko pala guys. Pangalan niya Mark. Pangalan ni Carlo. Ang bad kasi nito guys eh. Ito rin guys oh. Hello, Justin bebe. Guys, marami naming labanin. Marami na guys. Marami na guys. Guys. Ito pala sila guys. Ayan guys. Ayan sila. Ito yung mama ko. Yung asin namin oh. Okay guys, bye-bye guys. Wait lang. Pagod na kayo sa lang. Please, bye-bye.